وہ ریمانڈ ختم کیا ہے. پہلے تو ریمانڈ کے حوالے سے بتائیں کہ نیب کی جانب سے پہلے میں نے جانا ہے. آپ پہلے بتائیں. دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی تھی دیکھ کے کہ چیف جسٹس صاحب رات تک عدالت میں بیٹھتے ہیں اور انہوں نے کیس بھی سنا. لیکن دوسری طرف یہ بھی دکھ ہے کہ چیف جسٹس صاحب چھٹی پہ چلے گئے اور جو ہماری کافی جو پٹیشن لگی ہوئی ہیں ہیومن رائٹس کے بارے میں اور وہ بھی اگر سن لیتے, اگر آپ چھٹی پہ چلے گئے ہمیں یہ کنسرن یہ ہے کہ پھر وہ ہماری اپلیکیشن کون سنے گا. اگر کسی کو وہ ڈیزگنیٹ کر جائیں کہ جتنی خواتین جیلوں میں ہیں اس کی اپلیکیشن لگی ہوئی ہیں, جتنے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی اپلیکیشن لگی ہوئی ہیں, اگر وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے وہ بھی سن لیتے تو بڑا اچھا ہوتا. آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے بانی چیئرمین عمران خان سے, اس کے حوالے سے دیکھیں جس چیز کے اوپر بات ہوئی وہ میں ان کو ہم بتا رہے تھے کہ باہر جو کیس لگ رہا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا, لیکن اس کے بارے میں یہاں بات نہیں کر سکتی آپ کے سامنے. ان کے ساتھ بات کر سکتی ہوں, آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی. میں سی بھی نہیں کہہ سکتی ہوں. کل آپ لوگ مجھے جیل میں کروا دیں گے. کیا وہ والا کیس جو ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے؟ کون سا کیس؟ وہ جس کے بارے میں نام نہیں لگا یہاں پہ تو پہلے ہاں سپریم کورٹ میں کریں گے, ہمارے لائرز اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک کیس تو نہیں چیلنج ہو رہا, اپلیکیشن تو بہت گئی ہیں سپریم کورٹ میں, لیکن جس چیز کے بارے میں ہم بات ہی نہ کر سکیں پھر یہی ہے کہ باہری بات ہوئی کہ یہاں تو ہم بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم لائرز آپ کو بتا دیں گے. بات تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بھائی پچھلے 2 سال سے الیکشن مانگ کون رہا ہے؟ صرف پی ٹی آئی الیکشن مانگ رہی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں سب سے پہلی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے فائل کی تھی. دوسری پٹیشن آئی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ سپیکرز پی ٹی آئی کے سپیکرز کی طرف سے آئی تھی پنجاب اور کے پی کے. اس کے اوپر 1 مارچ کو فیصلہ ہوا, 7 یا 9 اپریل کی تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی تھی, جس کو الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا نہیں, آپ گورنر کے پی کے تاریخ دے گا کے پی کے کی, اور پنجاب کی تاریخ دے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت. اور اس کے اوپر پھر ان کی کنسلٹیشن سے 30 اپریل کی تاریخ ہو گئی. 30 اپریل کی تاریخ کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کی خواہش پہ اور طاقتور لوگوں کی خواہش پہ اس کو چینج کر دیا 8 اکتوبر. مجھے بتا دیں سپریم کورٹ میں ہم دوسری مرتبہ گئے, دوسری مرتبہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا. مجھے بتائیں جو پارٹی الیکشن چاہتی ہو وہ کبھی یہ کہے گی کہ ہم الیکشن کا انتباہ کرتے. پھر ہمارے خلاف ڈرامہ رچایا گیا. یہ 9 مئی کو جو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اغوا کیا, یہ نہیں حیدر پنجوتا کھڑا ہے جس کے سر پھاڑے گئے, جس وقت وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا, جس وقت عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہاں سے اٹھا کے لے گئے, اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی اٹھا کے لے گئے. اور 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو ذہن میں ہوگا, ہمارے کان پک گئے تھے کہ 8 اکتوبر کو جناب الیکشن ہوگا. 8 اکتوبر کو نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا جی ہم 60 ڈیز میں یا 90 دن میں کرائیں گے, وہ بھی نہیں ہوا. پھر سی سی آئی کا ڈرامہ رچایا گیا. اور یہ والا جو تاریخ آئی ہے یہ کس کے کہنے پہ آئی ہے؟ یہ ہماری پٹیشن تھی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں الیکشن تو کراؤ لیکن فری اینڈ فیئر بھی کرا لیں. فری اینڈ فیئر کے لیے مجھے بتائیں, ایک بات صرف آپ کی بات کا جواب مل جائے گا. میں کل گیا ہوں 3 دن کا وہاں ورکرز کنونشن تھا, آئی واز انوائٹڈ. مجھے کوئٹہ ایئرپورٹ سے میں باہر ابھی جانے نہیں دیا, میں جہاز سے ہی ابھی اندر لاؤنج میں نہیں پہنچا تھا. وہاں کی ساری ایڈمنسٹریشن, پولیس, اے سی وغیرہ سارے پہنچ گئے. میری 2 آپشن ہے, 3 MPO کے تحت ہم آپ کو, یہ MPO کا آرڈر ہے, آپ کی گرفتاری ہے. ادروائز آپ کے پاس ایک آپشن ہے, گو بیک فرام دی فرسٹ فلائٹ. میں نے کہا اچھا جی جو آپ نے کرنا ہے کر لینا, مجھے باہر لوگ کھڑے ہوئے مجھے ان سے ملنے دو. انہوں نے کہا نہیں آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے. میں نے کہا جی اچھا مجھے جو وکیل آئے ہوئے ہیں 40-50 وکیل آئے کھڑے تھے, مجھے ان سے ملنے دو. انہوں نے کہا جی نہیں کوئی اجازت نہیں ہے. پھر پوری لیڈرشپ سے بات کرنے کے بعد مجھے پہلے کراچی بھیج رہے تھے, پھر بائی فورس مجھے ڈپورٹ کر دیا لاہور میں, لاہور سے بائی روڈ میں یہاں پہنچا ہوں. مجھے بتائیں یہ ایڈمنسٹریشن جو آج ہمارے ایک ورکر کنونشن کو اجازت نہیں دے رہی, ہمارا وہاں داخلہ بند ہے. یہ پاکستان ہے جہاں ہمارے بنیادی حقوق ہیں, جہاں ہم پاکستان میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو مجھے بتا دیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے کرائیں گے؟ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے, ہمارے کندھے استعمال کوئی نہ کرے. ہم چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. اس کے لیے آج مجھے بتائیں ہمارے لوگ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ الیکشن جیت جائے گی, ان کو زبردستی اغوا کیا جا رہا ہے. اغوا برائے بیان کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے. یہ جو تسلسل ہے ہم نے صرف یہ کہا تھا, اور یہ سب ایک جگہ پہ نہیں, ہم نے سندھ میں بھی کیے تھے, پشاور میں بھی کیا, لاہور میں بھی کیا. ہم نے کہا جی صرف اور صرف یہ جو آر او اور ڈی آر او رکھ رہے ہیں یہ لوگ, ایک منٹ, یہ جو لوگ, ایک سیکنڈ ابھی آپ کو بات جواب ملتا ہے. ہمارا صرف یہ مطالبہ تھا کہ آپ جوڈیشری کے لوگ لیں, وہ بھی آنےسٹ لوگ لیں. اور یہ بھی جھوٹ بولا گیا کل, یہ جب کہا گیا کہ جناب
जुडिशरी ने इनकार कर दिया था। जुडिशरी का लेटर अगस्त का आप देख लें, चीफ जस्टिस की तरफ से खत है कि आप शेड्यूल के साथ हमारे पास आए ताकि हम आपको बंदे स्पेयर कर सके। दूसरी बात ये भी झूठ बोला गया कल सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब पुराने जो डीसी वगैरह बैठे हुए हैं वही बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद का जो डीसी है या आईजी है खुद लिखा है 3 दफा, 2 दफा खत मेरे पास अभी भी मौजूद है। इन्होंने कहा इनको तब्दील करो, एस्टैब्लिशमेंट ने लिखा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, आज तक उन्हीं को दोबारा डीआरओ बना दिया। तो अगर ये इनका मेयार होगा तो मुझे बताएं, सिर्फ इलेक्शन नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हम गए हैं और आज हम इसको इस हद तक खुशामदीद कहते हैं कि हम कहते हैं इलेक्शन हो, वक्त पे हो, लेकिन उसके साथ फ्री एंड फेयर और एनवायरनमेंट दे। अब आप सवाल करें। आपकी पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला डिसीजन आया है उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से बराह रास्त आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि पीटीआई इलेक्शन से फरार के लिए हाई कोर्ट गई है, वो फरीक बनने के लिए उन्होंने कहा ऐलान किया है। देखें, मुस्लिम लीग नून वो जो सुपर लाडले को यहाँ हमारे सरों पे मुसल्लत कर रहे हैं, उस सुपर लाडले के जिस अंदाज से उनके मुकदमात खत्म किए हैं, मुझे ये बता दें कि वो जो इश्तिहारी मुजरिम वहां बाहर बैठा हुआ था, तो जो रियासत के मुजरिम को, इश्तिहारी मुजरिम को रियासत का नौकर डॉक्टर फैसल जो प्रोटोकॉल दे रहा था और उसको बयानिया याद करा रहा था, वो किसके कहने पे था ये तो बता दें। और जिस अंदाज से एक डिस्क्रिमिनेशन करते हुए जस्टिस आमिर फारूक साहब उनको रिलीफ दे रहे हैं और हमारे 11 महीने बाद हमारी सिर्फ एक दरखास्त का हम केस वापस लेना चाहते हैं, वो भी डिसमिस कर दिया 11 महीने के बाद रिजर्व रख के। मुझे बता दें ये इंसाफ का दौरा मेयार कहां ले जाएंगे। और दूसरी बात, उनके झूठ को तो आप छोड़ दें ना, उनने क्यों एक झूठ बोला है, एक बात आज करते हैं अगले दिन दूसरा झूठ उनका तैयार होता है। भाई हम तो इलेक्शन के लिए 3री पिटीशन हमने फाइल की है। और दूसरी बात, हम ये कब कहते हैं इलेक्शन न कराओ, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर कराओ। एक इश्तिहारी मुजरिम को तो आप प्रोटोकॉल देते हो और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसका एक कारकुन, उसका कोर कमेटी का मेंबर, उसके तर्जमान पे पाबंदी है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। मुझे आपके दोस्त कहते हैं कि आप नहीं आ सकते। आप जब साल के जमात होती है, आपके बुकला सीनियर कानूनदान 8-10 यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन रात आपका कोई नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी, ये सवाल उठ रहा है। देखो, हमें नोटिस था भाई, हमें जब नोटिस ही नहीं है, सारे हमारे वकील अपने, मैं तो रास्ते में था, लाहौर से आ रहा था, मेरा प्रोग्राम था कि मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा, लेकिन मैं तो बाई फोर्स वहां से डिपोर्ट करके लाहौर भेजा गया, वहां से आ रहा था। भाई मुझे बताएं, कोई नोटिस था? हमें तो आखिरी टाइम तक ये बताया जा रहा था, जो हमने मीडिया के जरिए इन्फॉर्मेशन मिली, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात जारी है और मुलाकात के 1 घंटे आखिर में शाम को पता चला कि जी अदालतें खुल रही हैं। मुझे बता दें कि हमें बुलाया गया या हमें नोटिस था या हमें पता चला। अब जो ही बुलाया है हम पेश भी होंगे, उनको बताएंगे भी और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी भी बताएंगे, उनका झूठ भी बताएंगे और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मुझे आज बता दें, आज तक बल्ले का निशान हमें नहीं मिला। कितनी दफा इलेक्शन कराए हम कहते हैं आए आपकी निगरानी में इलेक्शन करा लो। भाई इलेक्शन अनअपोज्ड है, सारी पार्टियों का इलेक्शन दुरुस्त है सिवाय पीटीआई के, और अभी तक बल्ले का निशान नहीं मिला। ये जो कुछ हो रहा है, जो ये सियासी बोने मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान और पीटीआई का, आज वो फ्रॉड के जरिए हमें आउट करने के लिए ये जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है आज लोगों ने झुटला दी है, उनको रिजेक्ट कर दी है। उस रिजेक्शन के बाद इनको अब मुंह दिखाने के ये काबिल नहीं है, तो इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं और लेकिन अवाम इन सारी साजिशों को जानती है। जब आज आप कह रहे हैं सुपर लाडले को केसेस खत्म किए जा रहे हो, सब कुछ यही सब कुछ 2018 में जब हो रहा था, नवाज शरीफ पर केसेस थे, उनको जेल में डाला गया, उनके लोगों को जेल में डाला गया, तो आप पर यह इल्जाम था कि आप सुपर लाडले हैं, तो क्या ये बुनियाद आपने नहीं रखी? देखें, मुझे ये बता दें, आप ये बात कर रहे हो, उस वक्त जो केस बने, एवनफील्ड अपार्टमेंट का केस में बात करता हूं, उनकी अपनी जबानी बताता हूं, हमारी बात छोड़ दें। एवनफील्ड अपार्टमेंट कहां से आया? पनामा लीक्स के जरिए। क्या हमने कहा था पनामा लीक्स आए? अच्छा जी, वहां आने के बाद जो हसन नवाज है उसने आकर कहा कि जनाब मुझे तो किराया मिलता है बाहर से, मैं इसलिए इस फ्लैट में रह रहा हूं। हुसैन नवाज ने जियो के प्रोग्राम में आकर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं और इसकी बेनिफिशियल ओनर कौन है? मरियम नवाज है। और नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये है वो जराए और रसीदें जिसकी बुनियाद पर जनाब हमने ये खरीदे, हम सुप्रीम कोर्ट को पेश करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा तो क्या ले आए? कतरी खत। आज ना कतरी खत पे रिलाय कर रहे हैं, ना उन स्टेटमेंट पे रिलाय कर रहे हैं, और 30 साल से ये खुद उनका खानदान रह रहा है। आज भी पब्लिक के सामने बता दे इसका फिर लैंडलॉर्ड कौन है अगर आप उसके मालिक नहीं है, और किस पैसे से ये बनाई है। ये करप्ट अशराफिया, ये करप्ट माफिया, इन्होंने सिस्टम को बंद किया हुआ है। और ये कहना, मुझे बता दें कितने सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान और लोग उठाए गए हमारे, जाकर किंग्स पार्टियां शामिल कराई गई, कितने लोग हमने 2018 में इस तरह किया। तो आज इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद मैं एक वर्कर कन्वेंशन में नहीं जा सकता। मुझे बता दें का सीनियर लीडर होके मैं वर्कर कन्वेंशन अटेंड नहीं कर सकता पाकिस्तान के किसी कोने पे। अगर हमारे साथ आज ये हो रहा है तो मुझे बताएं 2018 में के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ ने बाजवा साहब को फोन करके क्या कहा था? मैं इलेक्शन हार रहा हूं। क्या हमारा कोई वर्कर किसी एसएचओ को भी कह सकता है मैं इलेक्शन हार रहा हूं, आए मेरी मदद करें? ये सारा ड्रामा था,
इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी को ये शो करने के लिए ये लाडला है। ये सारे इल्जामात हैं, इसमें हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लाडला इमरान खान है, लेकिन अवाम का, पब्लिक का। आज पूरे बलूचिस्तान से उठें, आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, आप कराची में जाएं, आप सिंध में जाएं, आप पंजाब में जाएं, आपको सिर्फ एक आवाज मिलेगी, वो है इमरान खान और पीटीआई। जो आपने पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी, क्या उसमें खान साहब से कंसल्टेशन की गई थी? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये पिटीशन दायर की गई है, ये जमहूरियत को डिरेल करने के लिए का बहाना है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, ये इलेक्शन कमीशन के झूठ पे मबनी बयानिया का नतीजा है। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। और ये कहना कि खान साहब की बिल्कुल कंसल्टेशन शामिल है, पीटीआई की कंसल्टेशन थी उनकी कोर कमेटी की बुनियाद पर। ये कल तो फैसला नहीं हुआ, या परसों तो पिटीशन फाइल नहीं हुई, ये तो 10 दिन पुरानी पिटीशन थी। ऑर्डर उन्होंने बाद में किया है, और सिर्फ यहाँ नहीं किया, हमने सिंध में भी की, पिशावर में भी की है। हमारा तो नुक्ता निकाल ये है कि हम तो चाहते थे कि 90 डेज में इलेक्शन हो। 90 डेज की बजाय आप 6 महीने में कर रहे हैं। लेकिन आप जब भी कर रहे हैं, लेकिन क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जिम्मेदारी नहीं है इलेक्शन कमीशन की? और वो झूठ बोल के उन्होंने कहा है कि नहीं जी अदलिया ने बदले देने से इनकार कर दिया है, हालांकि ये बात गलत है। हम आज भी ये कहते हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें फील्ड तो दे दो, हमें खड़ा होने की जगह तो दो। हमारे लोगों को आप उठा रहे हैं, हमारे लोगों को आप तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, अभी भी लोगों को उठाया जा रहा है। मुझे बता दें कि ना वर्कर कन्वेंशन हम कर सकते हैं, ना हम जलसा कर सकते हैं, ना हमारा वर्कर कागजात जमा करा सकता है, ना वो पब्लिक में आ सकता है। और वो डीआरओ, वो डिप्टी कमिश्नर जो हमारे खिलाफ सुबह शाम नजरबंदी के ऑर्डर करते हैं, आप कहते हैं उन्हीं के जरिए इलेक्शन कराएं, लेकिन फिर इस बात को इंश्योर करें कि सबको यकसा सलूक हो। वो जो इलेक्शन कमिश्नर ने कल कहा कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, वो तो पिछले 8 महीने से कह रहा है, तो क्या उन्होंने इलेक्शन कराए? क्यों नहीं कराने दे रहे? हमने बारहा उनको एप्लीकेशनें दी हैं कि जनाब हमें वो मौका दें जो सब पार्टियों को मौका मिल रहा है, वो नहीं करते। वो भाई अपना काम तो कर लें, हमें बल्ले का निशान तो पहले दे दें, वो भी करने को तैयार नहीं।